Mayong udto mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ani anausab kita nining atong tulumanon. Pagbutyag sa kamatuoran, no? Live nining atong Facebook. Niyataron sa pagbutyag sa mga bakak nga mga gipanulti sa atong mga kaigalaan. Ato ibutyag nga sila na makak aron kini dili magpadayon mga kaigsunan o mga kaigalaan. Apan sa dili pa ubani ko ninyo sa atong hamubo nga pagampo. Amahan nga dalaygon namo ikaw sa ulay katapusan kag iya ka sa among kinabuhi. Nagalaom kami o Dios nga nini nga kabuntagon. Unas tanan imo kaming mapasaylo sa among mga sala. Imo kaming tabangan karon nga masabtan kining mga butang pagahisgutan sa pagpanubag sa mga akusasyon o sa mga bakak nga mga agilabay sa matuod ni mga iglesia. Nagalaom kami o Dios nga tagaan kami nimo kaalam o kahibalo o kini mabatian ngadto sa ubang mga tawo makabaton usab sila sa kahinangop sa kamatuoran aron kami mga luwas panahon sa pagbalik. Dalaygon ka sulay katapusan, lauman namo kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imong anak among manluwas. Amen. Okay mga higala, kusog kaayong uwan diri, no? Apan sa dili pa atong paminawan ang pinasahing awit, murag haganas yung uwan diri mga kaigsuonan o mga kaigalaan mo na nga medyo hinay siguro ang inyong paminaw diha, no? Sa atong live mga kaigsunan. Apan atong paningkamutan nga ang mga butang atong paghisgutan karon igo nga maka adasig sa matag usa sa pagtubag nining akusasyon. Ato rong hisgutan ang akusasyon ni Higalang Eugene Gapo, usa ka Catholic faith defender nga taga Sambuanga mga kaigsunan. No, maminaw sa tagpinat sa awit sa dili patamag sugod nga igsoon. Halos di
Okay, mga higala o mga igsoon, no? Natapos ang atong giandam nga pinasahing awit, mga kaigsunan. Og nini nga bahin, mga kaigsunan, mungadto ta sa atong topic mahitungod nining pagtubag nato, mga igsuon, sa kining usa ka Catholic faith defender, no, nga ani ana say atake, no, mahitungod sa atong simbahan. Agi butyag na nako ang kamatuoran mahitungod sa unan niyang live, no, apan ni ana say iyang gipost, mga kaigsunan. Ato ning kinahanglan nga tubagon tungod kay tingaling magtuo ni siya nga ang iyang giistorya tinuod, no. Og salamat kaayo sa atong mga kaigsunan nga nagasend niini sa ato aron mahatagan nato pangtagad, especially kang igsuong duklaig, no, maayong udto kanimo igsuon. Nini nga bahin, mga kaigsunan, sa pagpadayon atong paminawan kini si higalang Eugene Gapo diha sa iyang sunan og mga higala kontra sa atong tupag karon og kuan atong hatagag pagtagad kining iyang gisulti, no? Maminaw ta, mga kaigsoon. Adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong tulumanon, ang birada sa pagtuo. Sige po ning inyong ubos nga alagad si Brother Eugene Gapo, membros Catholic Faith Defender, Zamboanga City Chapter. Sa tanan nga mga kinatibuk ang puwersa sa tibuok Catholic Faith Defender nining atong simbahang Katoliko nga makanunayon sa pagdepensa sa atong pagtuo. Mayong adlaw ug mayong pagpaminaw ninyo. Ay, naot batas mayong nga panglawas, mga higala. Taliwala nining mga gatubang sa naturon nga mga problema. Ang ngayon na itong hatagag husay, mga higala. Kining isyo, tubag, kining atake sa atong mga kaigsuonan nga Adventista. With the respect ninyo, nga naminaw nining atong biradas pagtuo. Kay, ilang pasangil ko no, mga igsuon, nga si Kristo usa ka Adventista, usa ka Sabadista, kay ni pahulay ko nog Sabado. Usa ka tinuod ato ning dagag usay gamay, kay daghan ra ba kayo nga tong mga kaigsuon ng Katoliko nga pag din tao tuon-tuon sa atong doktrina. Kao na nga dali kinilang mailan. Onya ato ning taga-agusay o sa katinuod nilang isyo, mga higala. Ang ilang paboritong tekstong ikot, no, kaning ni sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16. Ano kaning paborito man ni unya, taman ra pud sila 16, mga higala. Nagapos na sila 16. Nasabda na to. Mo ni nga ang ilang pagsabot taman ra pud diha. Kinahanglan gani kung magtuon gini tag Biblia, ato gining i-contextualize. Karon ang atong salabutan o una, di yun ma-out of context. Bueno, ang Lucas Kapitulo 4 versikulo 16, amo ni ang giingon sa balaang kasulatan. Onya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako. Samala sa iyang naandan, niadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Dami period. Tama na po siya din sila din his period, mga igsoon. Wala nila i-contextualize dayon ang konklusyon. Tanawa ras Kristo ingos naandan niadto kag sinagoga sa adlaw igpapahulay mo ng Adventista kis Kristo. Mao ni ilang katarungan, mga higala. Onya, atong ipadayon nitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. So na ito yun. Pero ang sumpay, nitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Tama na bunsan sila diha. Ang 17, wala nila basaha ngadto sa katapusang bahin sa istorya, kining ni ang 30, versikulo 30. Muna ang ilang pagsabot, out of context kay tanan. Nga, inagit taong
Tanawa mga kaigalaan o mga kaigsunan. Kining atong higala no nga nagsulti matod pa niya, gigamit niya ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 nga kini kunong atong claim no si Kristo sa badista dili gyud kuno na tinuod no. Hay bay dili tinuod higalang Eugene Gapo no nga ang mabasa kung imong basahon yon no ang Lucas 4 bersikulo 16 nganong moingon ka man nga dili sa badista si Kristo no nga si Kristo iya maning naandan no iyang batasan ning kanganig batasan higala attitude no iyang naandan og batasan usa pa kining iyang pagsulod sa sinagoga mga kaigalaan kining simbahan or mao ni ang dapit nga tun-anan sa mga Hudyos unang panahon no matod niya dili kuno sa badista kay si Kristo wala mo simba asa man nimo mabasa higalang Eugene Gapo nga pagsulod ni Kristo dinhi sa sinagoga wala siya mosimba no imo ra pud nang konklusyon higala moingon ka nga ni atong i-contextualize no nakahibalaw ka ba og meaning sa context igsoon ha ang meaning sa context higalang Eugene Gapo no na online na magitaron di naman ta ignorante sa mga dictionary ang gisulti dinhi nagaingon ang kahulugan ining context the parts of a sentence paragraph just before and after a word or passage that determine its meaning tanawa unsay may meaning mga kaigalaan no sa atong nabasa dinhi moingon tag dili sa badista si Kristo buot ba ipasabot Eugene Gapo imong gipun-an aning bersikulo 16 ming nga dili sa badista hay may mabasa nga ingon nga dili sa badista wala ka may mabasa verbatim no? Word for word wala kay mabasa higalang Eugene Gapo ang mabasa dinhi nga si Kristo sa badista kay ngano man naay mabasa nga misulod siya sa simbahan matag adlawng Sabado man ka nga nig matag no matag adlaw every day na siya every day every Sabat no karon matod pa nimo higalang Eugene Gapo kutubra dinhi no sa diini imong gibasa bersikulo 17 og gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isaias matod mo nagbasa lang no wa mo simba no sa imo na nang konklusyon nga wa mo simba pero kung imong basahon ang Deuteronomio 16 bersikulo 8 nagsugo gyud ang amahan nga og sa ikapitong adlaw panimba kamo kaklaro ana higalang Eugene Gapo panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo si inyong Dios unya si Kristo higala og igsuon no nato nga si FD no? buotan ra ba ni si atong higala no ato laning pusgayon ang iyang mga bakat no kay tingali og magtuo siya nga insakto ang iyang gitsulti ingon si Kristo no Juan 8 bersikulo 55 mabasa nato higala og igsuon nga gisulti dinhi no nga si Kristo nagsunod no na tanawa nagsunod sa iyang amahan no nagsunod sa kasuguan sa iyang amahan ato ganing basahon aron nga makatilaw ba si Eugene Gapo og kanang walop ila ba kag walop Eugene Gapo ingon ani ang walop apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo mao na giingon ni Kristo nakaila siya sa amahan og nagtuman siya sa sugo sa amahan ug unsa may sugo sa amahan panimba kamo so nisimba gyud si Kristo igalang Eugene Gapo karon imong gipanghimakak no ang kining mga butanga moin ka nga dili sa badista imo ra na higala no imo ra na og wala kagyoy kamatuoran ni anak kining live mga kaigsunan agituyo tani karon aron tubagoning usa na usab ka
pasiatap sa kabakakan sa usa ka Catholic faith defender, no, nga ang atong amigo, no, pinangga tani ug sa dili madugay kung maminaw lang ni sa kanunay sa tungwali, makauban ni nato, no, og welcome kakayo unya sa among simbahan higala. No, padayonon nato pagpaminaw kining iyang mga sulti mga kaigsunan aron hataga nato og atubag. Nga, ila gitaong gipamutol-putol ning mga, kining niyang nagkasulat din Ebanghelyo ni San Lucas. Anong putol-putolon manggon? O di man kumpletohon. Ano sa lagatan sa lida ba? O putol-putol. Dili nila humanon og lantaw kung sa gyoy nahitabo sa kinatibukan nga istorya. Amo nang ato ning tuwasog basa mga higat. Tanawa higala, no? Giputol-putol kuno, no? Giputol-putol. Unsa may buot anay pasabot nimo higalang Eugene Gapo, no? Gigutob-gutob, no? Wala na putol-putol Kay kung ato ning tiwason, matud pa nimo atong tiwason, hala tiwasa, no? Tan-aw nato og do na kabay ikapasangil ni ana sa pag-ingon nimo giputol-putol, no? Kay kung imo ning tan-awon dinhi gikan sa bersikulo 16 kuto bersikulo 30 mo man imong tuyo, no? Higalang Eugene Gapo, wala putol-putola, no? Imo ra nang pangagpas, imo ra nang pasangil nga giputol-putol. O karon maminaw tag-usab siya mga kaigsunan kay aron ato ning maatubag ang iyang mga bakak. Atong paminaw usab ning tawhana. Kay aron nga matubag nato ni iyang gipanulti, no? Ay naman nato sang tan-awon mga kaigsunan kay murag na putol, no? Mo na putol-putol na Eugene. Amo nang ato ning tuwasog basa mga higala. Usa gyud ning kinatibok ng istorya ni ini. Okay. Aron diktama limbungan. Sa bersikulo 17, atong ipadayon gitunol kaniya ang basahon nga gisulat ni propeta Isaias. Gibukhad niya ang nilugot nga basahon o maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Sa bersikulo 18 ang Espiritu sa Ginoo niagan ako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Ipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pagtan-aw sa mga butang, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa buig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawan. Kining atong gibasa nga Biblia ang bag-ong kasabutan o sa kahubad sa protestante na bersyon, ni katoliko bersyon na kay aron watay bias. Mo na nga motoy unod sa kasulatan. Kanila na to humanok. Basa ning bersikulo 20 kay ato sa ning tinawon ning ni Asa 16. Kining 16 mga higala ni sulod sa sinaguga aron pagbasas kasulatan. Wala tay mabasa gyud litra po litra nga isod siya sinaguga ingos landan aron pagsimba. Usa may simbahon dito nga siya may Ginoo. Siya may Dios niya. Simba siya siyang kagalingon. Yun siya pagkunahuna atong mga kaigsunan. Way mabasa sa Biblia mga higala na tanawa mga kaigsunan, no? Matud niya ang iyang gigamit nga Biblia bag-ong kasabutan mo ni. Bag-ong kasabutan, no? Kini si higalang Eugene Gapo nagpatuyang la ni siya tabi. Apan wala siya makasabot dinhi mga kaigsunan sa iyang gibasa. Iyang gibasa kuto bersikulo 20, no? Dinhi sa Lucas 4 bersikulo 16 kuto bersikulo 20 mga kaigsunan. Og miingon siya sa iya palang gibungat siyang bakba mga kaigsunan nga ang gibuhat kuno ni Kristo sulod sa sinagoga wala mo simba, no?
Hay bay wala mo simba nga, ingon man si Kristo Juan 8:55, ako nagsunod sa sugo sa akong amahan. Unya ang sugo sa iyang amahan sumala pas Deuteronomio 16 versikulo 8. Hala, og sa ikapitong adlaw, panimba kamo, sumala sa gisugo kaninyo sa inyong Dios. Tanawa. Ang sugo sa amahan, panimba kamo ngadtos Ginoo sa adlaw ikapito. Unya si Kristo, wala di na musimba. Sa iyang pagkatawhanon, duna siya dakong pagtahod siyang amahan. Iyang gisimba. Ha? Wala mo ingon nga wa na siya tahod. Kay ang iyang kaugalingon mga kaigsuonan o mga kigilaan, no? Kaugalingon ni Kristo, ang iyang pagkatao sa dinhi siya sa yuta, ang usa kuan duna siya'y kinatibuk ang tawhanon nga unod, no? Mao na ang giingon dinhi sa Pilipos mga kaigalaan, tanawa ha. Versikulo 6, Pilipos 2 versikulo 6. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong ulipon og natao siya sama sa kasagarang tao. Anawa. Ingon ana higalang Eugene Gapo. Ang giingon dinhi sa bersikulo 17, gitunol sa iya ang basahon ni Propeta Isayas. Nya iyang gibukhad kini kay linukot pamanto og iyang gibasa. Unsa may iyang gibasa mga kaigalaan sa basahon ni Propeta Isayas. Atong basahon og unsay gibasa ni Kristo, no, sa basahon ni Propeta Isayas aron nga dili ni mahimong ignoranting atong higala nga usa ka Catholic faith defender, no, masabtan niya og unsa ang gibasa ni Kristo nganong nangasuko, no, ang mga Hudyo didto sa kuan sulod sa sinagoga. Tan-awaw nato og unsay iyang gibasa. Miingon si Kristo, no, dinhi sa Isaiah 56 versikulo 2, bulahan ang tao, bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay og magtamod sa adlawng igpapahulay og dili gayod magpasipala niini og dili usab magbuhat og dautan. Tan-awa mga kaigalaan. Mao ni hinungdan nga gibasa ni Kristo kay kining mga tao dito sulod, no, wala makasabot og unsa ang adlawng igpapahulay. Mo nay giingon dinhi higalang Eugene Gapo, no, usa ka Catholic defender ko, no, ambot og tinuod ba ni siyang Catholic defender mga kaigalaan nga murag wa man ko kabati ani nga apil ni debating team, no, sa Catholic defender. Unya makita nimo dinhi nga pagbasa ni Kristo niining sulat ni Isayas nga bulahan ang tao, no, nga magbantay sa adlaw ipapahulay, unsay nahitabo mga kaigsunan. Bersikulo 28, nga suko ang tanan nga didto sa sinagoga. Moy nga ni tagtanan dili na in general, no, kay tuaman dito tanan niyang apostoles, no, di magyupot to masuko sa iya. Ang tanan nga wala magbantay sa adlawng igpapahulay mo nay nasuko kang Kristo dito sa sulod sa sinagoga. Mao nay giingon dinhi galang Eugene Gapo, apil ka nasuko ka kang Kristo kay dili ka man wala ka man magbantay niining adlawng igpapahulay. Unya imong pasanginlan, no, nga si Kristo dili sa badista, no, matud pa nimo imo ra pud na siya, no, imo ra ng konklusyon kay wala ka may mabasa ana. Nasakitan ka lang nga imong nabasa ang bersikulo 16 nga si Kristo sa badista gyud, no. Gani si Kristo mga kaigalaan sa ako nang giingon sa inyo nga nagbasa sa sulat ni Isayas bersikulo 17 ug ang sulat ni Isayas nagtudlo sa pagkabulahan sa tao nga magbantay sa adlawng igpapahulay, no. Tan-awa mga igsuon, nagtudlo si Kristo, no, pinaagi sa sulat ni Isayas. Mauni ang iyang gipanudlo mga kaigalaan kung imong tan-awon pagtiwas dinis bersikulo 31 miingon, no, unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, sa adlawng igpapahulay nagtudlo siya sa mga tao. Tan-awa unsa iyang gitudlo sa mga tao? Ang adlawng igpapahulay igalang Eugene Gapo dili kay Domingo, no, kay kanang Domingo
buat buhat ra na ninyo, no? Karon padayonon tanig paminaw mga kaigalaan ang iyang bakak, no? Padayonon tanig paminaw aron ato ning matubag kay aron nga dili ni siya muparayaw, no? Ambot lang mabati ba ni kusog ang uwan diri sa amo mga kaigalaan, murag hagana siguro diha, no, sa inyong paminaw. Pero sige lang, ang importante nga atong natubag kining mga butanga nga gisabwag ni ining habakakon nga magtutudlo. Maminaw tawag usab. Gala nga nisimba si Kristo diha. Gani igo rang ibasa sa kasulatan kay ang tuyo manggod ni Kristo diha mga igsuon sa pagkasuod niya sinaguga aron iyang sangyawan ning mga tuwa dito nga wapay pagtuo nga nagdala sa mga sinayop nga pagtuo. Dili sa ingon mga igala nga nasigi tagsud aning simbahan sa Seventh-day Adventist Church aron pagsangyaw usa na sad ta ka Seventh-day Adventist dili na maoy katarungan mga igala. Now kadtong gibasa Tanawa. Dili kuno katarungan nga kung musulod ngani ta sa Seventh-day Adventist pagsangyaw, Adventista na kuno ta. Naunsa ba ning higala nato mga kaigsuonan? Kanus aba mo nagsangyaw sa among kuan? Kanus aba mo nagsangyaw sa among simbahan, sulod sa among simbahan mga kaigsuonan, sulod sa among simbahan, sa among mga panimalay pwede. Pero kanang imong ingon nga musod mo sa among simbahan pagsangyaw, kung musod ka nga magsangyaw sa among simbahan, sabadista ka na, kay ang gitugutan sa pagsangyaw diha higala o igsuon, ang sama namo nga Adventista. Dili kay pasangyaw ng bisan kinsa nga mga tao. Naunsa naman niya itong higala mura og sa iya lang live mga kaigsuonan og mga kigalaan, murag naratol na ni, ilhan yun ni ang tao nga namakak ba kay medyo maratol mga kaigsuonan. Ay ba nga magkuan kuno mosulod siya sa simbahan niya magsangyaw. Kinsa may nagaingon nga pasangyawon kapud namo nga di ka man Adventista. Igalang Eugene ka po. No, ang musangyaw sa simbahan ang amo rang kauban. Kung musangyaw ka man ngani sa amo ug sa among mga membro didto ra sa gawas na kay kung musulod ka musangyaw sa among simbahan buot ipasabot bautismado na ka, Adventista na ka, busa ka na imong pagpanulti di gid sakto, no? Mura og nakasundog ra ka ng inyong mga pari nga upaw, no, nga kanunay lang na makak, no? Muna natakdan ka na siguro higala, no? Kining ato dili man ni personal, kundi ato lang ning gipahinumdum sa imo nga kanang imong gisulti usa ka dako nga bakak, no? Salamat di ay kaayo sa atong mga kaigalaan, no, nga view sa atong live, no, kang Brother Ildefonso Cubil. No, salamat kayo igsoon. Doon na siya minsahi ang RCC inig Manila og simba sa Domingo muadto man dayon sa Bulangan, sinihan og ubo-ubo mao na Eugene Gapo, no? Sige mo og simba sa ka oras, no, unya may bagsakto na inyong Eucharist. No, kanang Eucharist ninyo higalang Eugene Gapo, doktrina na siyawa makaprove ko ni ana pinaagis Biblia og sa inyong Catholic Catechism, no? Inyong CCC mapamatud-an ko na kanang inyong Holy Mass unholy na, dili na iyas Ginoo according to your CCC and according to the Bible, no? I can prove that ug i-challenge ko ninyo anak mga kigalaan even in the public debate, no? I can face with you, no? Anak mga kigalaan og higala kining mga kuan nato ato ning anamon og kusgay ning ilang mga bakak mga kaigsuonan, no? Karon padayonon natog paminaw kini iyang bot-bot mga kaigalaan kung mulusot ba gyud ni sa ato, no, atong padayonon ni Kristo nga ang sulat ni propeta Isaias nangasuko ni mga tao ani mga igala kun ato kunya human sa ilahang kasukanan mga igsuon gawa man kadawat sa tinudloan ni Kristo kang ilahang baruganan sungag mga baruganan Kristo god unang nangasuko sila sama sa din sila sa kining mga Adventista karon sama sa din sila sa mga panguto kining Adventista sa unang panahon makadungog ganita
Magkadungog gini sila sa tinudloan Kristo. Mga suko gani ni gatong sangyawan. Kigalaan usa na pud kada kong bakak nga gisulti niya. Ang sinangyawan kuno nila sama kang Kristo ug makabati kuno ta nga mga Adventista mga suko ta, no? Unsa man di sinangyawan higala ni Kristo igsuong Eugene Gapo. Ang giingon dias Lucas 4 versikulo 17, ang nagsangyaw si Kristo mahitungod sa as sulat ni propeta Isaias. Ug ang sulat ni propeta Isaias, Isaias 56 versikulo 2, nagsultiman nga bulahan ang tao nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Mao nay winalihan ni Kristo. Unya imo pang balihon nga kami mga suko. Kamo mo ina nga suko, no? Unya imo pang i-akusar nga ana nga suko ang mga sabadista nga didto sa kuan sa winalihan ni Kristo, dili ang nga suko, no? Sumala dinhi sa imong gi pasangil nga teksto. Kining nangasuko mga kigalaan. Ang nangasuko dinhi mga kaaway ni Kristo. Og kinsa maning kaaway ni Kristo? Atong basahon ang kaaway ni Kristo. Tan-awa higala nga si Ibde. Tan-awa ha. Roma kapitulo 8 versikulo 7. Mingon ri, busa kaaway maghuna-huna sa butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios. Tanawa kinsa ang kaaway? Ang kaaway ni Kristo nga nangasuko sa iya ang Domingo man ang inyo. Nagtuman mo sa balaod sa Dios? Wala. Ang inyo tong mga kaapu-apuhan ang nangasuko higalang Eugene Gapo. Mao na nga ayaw baliha ang istorya, no? Kay ni ay Biblia mutug-an sa tinuod kinsa ang nangasuko, no? Ang nangasuko ang imo tong mga apuhan, no? Unya ikaw karon millennial ka man siguro, no? O di gani murag tiguang pa man siguro kas ako higala, no? Unya imong pagsabot sa kuan nasuko mi, dili man na kami, kamo man na, no? Mo na higala nga kining akong live i-post ko ni unya sa imong timeline, paminawan ni aron nga di madugay masbudista na ka, no? Aron nga maparihas ta nga nag-alagad kang Kristo. Ayaw ng inyong pari o ginahinungdan ang magisulti diha puro ra na bakak, no? Si Ibde, mga swinilduhan mo unya paot ni Kristo, no? Ingon ana higalang Eugene Gapo, paminawon tanig balik ang iyang alive mga kaigsunan, iyang record ra ni iyalang gipapiltan kunuhay sa iyang picture nga dito radyo, amot kanus-a pa niya nga picture tingalig aning kanta ni siya unya nahimo la iyang gibutang diha para ingnon nga broadcaster siya, pero wala mo kita ani nakakita ko kausara, no? Dili gyud ni sama sa ato mga kaigsunan nga kapin sa hapit na 15 anyos ta si broadcast niya ng radyo mga kaigsunan, no? Sa pagpusgay nining mga bakak nga mga pagtulunan nga kanunay ilabay nining mga kaaway sa simbahan sa Ginoo. Sa may simbahan sa Ginoo, walay lain ang Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Mabasa na nato gani ato na nang gipamatud-an og naka-post na tani nag-live mga kaigsunan that the Seventh-day Adventist Church is the true church was founded by Jesus Christ according to the Bible and according to the history. No, atong mabasa na siya mga kaigsunan. Bo sa atong padayunon paminaw, no, inaot pa inyong mabati kining tingog bisan pag kusog ang ulan diri sa amo mga bati gihapon mo diha ato lang tudahon tong tingog aron nga mapusgay taning bakak sa atong higala. Atong paminaw ning otro. Gatong sanyawan. Facebook. Kaya sa versikulo 28, tabik na story short na lang. Para masabtan kinatan Sa pagkadumog nila ni ini, nagasuko pagayo ang tanan nga tuwa dito sinaguga. Mitindog sila sa
si Jesus ngadto sa gawas lungsod. Oh, idalangan tos tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron hulog sa pangpang. Ha? Sino yung mga Adventista, mga igala? O tinunanay pang si Kristo usa ka Adventista, ni pahulay ni simbang subado. Ha? Umagbasos ka sulat. Ha? Patio ng Ginoo? Makako ni Eugene Gapo mga kaigalaan. Ingon siya, human kunog basa ni Kristo sa sulat ni Propeta Isaias, ngano kunong atong patyon? Kisa may nag-ingon nga ang mga Adventista nagpatay kang Ginoong Hesukristo, no? Usa nimo kadakong bakak mga kaigsunan. Akong basahon kinsay og ang Adventista ba nagpatay ni ako'y libro kini nga libro, standard reference ni tungod kay World Book Encyclopedia ni, the World Book Encyclopedia, no? Volume 20. Volume 20 na igalang Eugene Gapo, World Book Encyclopedia. Nato nga sabadista bagyod ang nagpatay ani. Tingalig na makak na ni atong igala, no? Atong tan-aon kay kini sulti gyud ni sa ilang meeting mga kaigalaan dito sa Vatican, no? Tanawa, Vatican Council to, no? Vatican ha, na ako'y libro sa Vatican Council to, niapod ko'y dokumento sa Vatican Council to, kanus ana nahitabo ang Vatican Council to mga kaigalaan, January 25, 1959. Tanawa akong basahon. It is stated that the seventh day had no collective responsibility for the death of Christ. Tanawa. Kini akong basahon usab ha. It is stated that the seventh day had no collective responsibility for the death of Christ. Lagi di lagi kami mo ay nagpatay. No, kinsa may nagpatay? Basahon ako ha, kinsay nagpatay. Tanawa kini. Inyo maning Biblia tanawa. Edisyong Katoliko Pastoral, no. Tanaw na to kinsay nagpatay galang Eugene Gapo kay kanang imong pataka ra nagbungat, no? Pataka ra nagbungat unya wala ka magtuon na nga dayon kag konklusyon nga ipasangil nimo ngari sa amo ang nagpatay. Tanawa. Marcos kapitulo 15. Footnote kini sa inyong mga kaparian. Tanawa akong basahon ha. Ang balaod sa Roma nagsugo nga ang politikanhong dinakpan nga si Jesus ayuhog hampak. Tanawa. Ang tuyo dili aron sa pagpasakit apan aron maugtas ug kahubsan siya sa dugo niining paagiha mas madali ang iyang kamatayon. Kinsay nagpatay? Ang Roma mga kaigalaan, ang Romanong Katoliko. Mo na igalang Eugene Gapo unsa? Hilamos ka sa imong pasangil, no? Kana imong pasangil nga way kamatuoran binaba ra puro laway. Unya kining ako, World Book Encyclopedia, unya kini inyong Biblia, no, pinirmahan pa ni inyong mga kaparian. Nganong inyong mong gipatay si Kristo? Nganong inyong gipatay? Tan-aw nato nganong inyong gipatay. Kay aron nga mabutyag ang kamatuoran niining inyong pamakat ng mga Katoliko, no, tan-awa. Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 1. Footnote gihapon sa maong Biblia, ani nga Biblia, ha? Footnote gihapon miingon paminaw higalang Eugene Gapo kung maka batik ka ni ining maong live. Ingon din ang gahom ni Kristo nakigharong sa mga puwersa ni Satanas nga gipundok sa Romanong Katoliko. Tanawa. Kamo lagi gyud ang gahom ni Kristo nakigharong sa puwersa ni Satanas nga gipundok sa Romanong Katoliko. Ay inyo maning Biblia. Di man tuo magkakaani. Hintug-an mo ani mga kigalaan tungod kay kining atong higala kuantan
basa tati tungod kay una niyang pasangil. Basa siya kay nag-angkon-angkon kunuta nga dili sa badista kunos Kristo. Unya iyang gipanghimakak nga dili. Wala kay mabasa sa Lucas 4:16 nga dili, no? Kung dili mabasa nimo nga sa badista siya, no? Unya miingon na pud siya, no, atong i-recap to iyang mga sulti mga kagilaan nga kita kuno maoy nangasuko pero atong gibasa dili di ay kita mo'y nangasuko, sila di ay. Sila di ay ang gitawag nga nangasuko kay mga kaaway ni Kristo, Roma 8 versikulo 7. Nya tungod sa atong kasuko atong gipatay si Kristo. O gibasa na pud nato ang World Book Encyclopedia ug ang ilang Biblia nga edisyong Katoliko Pastor. Ha? Klaro kaayo mga kaigalaan nga kining atong igsuon og higala sa kahanginan nga si Brother Eugene Gapo usa ka Catholic faith defender nga naa na membro sa Zamboanga chapter. No nagpataka la ni siyang tabi, no? Dili man niingon nga pagkasuko ang atong gibuhat kung dili ginig tubag mga kaigsuonan, no? Aron nga kining atong igala nga usa ka CFD, no? Makamata, no? Makamata niyang patakag pasangil mga kaigsuonan ug mga kagilaan mahitungod sa atong pagtuo, no? Ang iya siguro kay niyag malinglatan ni anang iyang klase unya muhisgot pa siya nga wa kuno tay contextualize. Wala siya kahibalog unsay context mga kaigalaan. Wala nga ni isulti og unsay meaning sa context, no? Ambot og nakamao ba ni, no? Sa pag-eskwela siguro aning tawhana mga kaigalaan mayabas ning tawhana, no? Na mayabas ni mao na nga wa kahibaw og unsay meaning. Memorize mangani na sa mga maestra aron nga dili ta masayop mga kaigsunan. Ang meaning sa context sigalang Eugene Gapo kay moingon ka mag-contextualize nato. Ang usa ka teksto diha sa iyang passage just before ang una ug ang katapusan kinahanglan imong sabton tungod kay nagdeterminar kana sa iyang buot ipasabot. Manay context sigala, ha? Manay context dili kay pag ang context nimo, konklusyon nimo nga kami nga mga Adventista maoy nagpatay kang Kristo, nangasuko kang Kristo nya nabaliman karon, no? Nabaliman karon nga atong giistudyuhan kinsa gayud ang salarin. Naa may mga record nga nitug-an nga kamugyo di ay ang dunay sinalbahis, no? Sinalbahis nga mga buhat gikan sa pagpatay ninyo kang Kristo ug sa mga apostoles kay kadto sila Emperor Nero, mga Katoliko man to. Sila Trajan, no? Sila Domitian, mga Romano to. Dili to unsa pa, no? Mga Romano tong emperor nga naghari sa Roma mga kaigalaan. Apil si Constantino, no? Apil si Constantino, ug gani si Constantino nagahatag 7 nga patyon ang dili mudawat sa Domingo. Mao na mga kaigalaan tong higala wa gyud ni kasayuran, no? O dili ni nato akugihan sa pagsangyaw siguro ambot og unsa la iyang ipanulti mutuo ra ni sa mga butang nga gitudloan ng ilang mga kaparian nga mga upaw, ha? Karon padayon ta mga aron ato ning itulid, no? Itulid nato kay aron nga mintra sayo pa, no? Magkamay ada higayon kining atong higala nga mobiya ni anang iyang pagtuong RCC unya mubalik sa kamatuoran, no? Kay kanang iya RCC mga kigalaan, no? Kadamo ko na giwali, no? Kanang Romanong Katoliko nga maoy gipasabot des pinadiyag DC nga mao ang babaeng bigaon mga kaigsunan. Nganong bigaon man tungod kay nakighilawas sa mga hari sa yuta, nakigkumboya, no? Inahan sa tanang bigaon. Nganong nainahan man tungod kay doon naman siya mga anak kining mga protestante nga mga Dominguista higala, ha? Mao ni karon atong tiwason sa pagpaminaw kining iyang bakat mga igsoon. Pastilan. Tawa, may katawa pa siya. Kinig katawanan. Onya. Kung tinud-an na gyud
basis utok ni patyon maning Ginoo ihulog mas pagpang. So di gid ni ha? Di gid ni Adventista sa Kristo kayo. Sinun-anay maning Adventista mga higala dapat magaliluya ni mga tawana kay dunay Ginoo nasagol sa ilahang ha? Nasagol sa ilang panagtipon. Tanawa mga kaigalaan og mga igsoon, no? Makita nimo nga iyang gibalik-balik nga kita gyud ang nagpatay, no? Iya ra pud nang opinion mga kaigsuonan tungod kay do naman tay kanibang opinion nga mo kuan musulti mga kaigsuonan. Mao na nga iya ra pud nang huna-huna mga kaigsuonan atong gipadayag gibasa na nato kaganina. Musa wala na angayan pang tubagon atong mga butang nga mga igsoon, no? Unya nya pay uban niya nga kuan mga 20 minutes pa ni ang iyang live iyang record ra man ni kay iya ra man gi butang sa KineMaster niya nga apps, no? Wala ni niya i-live mga kaigsunan, wala niya ipakita iyang naong, wala siya mag-live tingalig, maulaw siya mga kaigalaan. Iya lang gipapitlan siyang ato ning gitubag karon aron nga mahibaw-an nato. Mungadto na lang tas atong topic mga igsoon, no, kay mura magdili mabati kining atong pag-play sa iyang kuan, pag-play sa iyang video record mga kaigalaan, no, kay nganuman tungod kay uwan-uwan man. Makita nimo dinhi mga kaigsunan nga kining atong higala nga si Eugene Gapo mga kaigsunan, no? Usa ni siya ka Catholic defender o kining Catholic defender mga kaigsunan. Kuan ra gyud ni sila, wala gyud laing gi dispensahan ani ang ilang simbahan. Simbahan nga naay doktrina sa tanang bakat nga mga pagtulon-an mga kaigsunan, no? Gani gi-challenge kuning mga CFD tibuok Pilipinas, no? Tibuok Pilipinas, no, gi-challenge ko ni. I can prove, no, ang ako ning proibahan sa inyong atubangan, no, nga kanang inyong simbahan dili na mo'y tinukod ni Kristo. Kinsa may kaaway ni Kristo mga kaigalaan? Wala may lain, no, si Satanas, no. Kana si Satanas mga kaigsuonan, aron mo masayod, no, kay for the sake na pod sa atong mga igsuon nga wala mahibalo ni ining Roman Catholic. Ayaw mog tuo, no, nga 33 AD sila na natukod kuno ni Ginoong Hesukristo. Hay bay 33 AD mga kaigalaan, no, nga nianang tuiga 33 AD si Kristo tuwa naman sa langit, no? Tuwa na sa langit oy, kay ngano man tan-aw nato kining libro manis Katoliko. Di apa? Kini libro man nila kini, no, atong lion ning ilang chronology. 33 AD ba? Nangangkon ni sila mga kaigsuonan unya og imong subayon kining ilang mga sinulat, mobalibad ni silang pagtuo, no, mobalibad silang pagtuo igsuon. Mao na nga dili gyud ni sila pwede nga mamakak tungod kay ni amantay kamatuoran, no? Tan-aw na to. Giuluhan pa ni nila mga mahinungdanong pitsa sa Bag-ong Testamento. Tawa. Bali lang diha, no? Bali lang. Bali. Pero naa siya itong mga kaigsunan nga nagatan-aw. Salamat kang Brother Binhor. Salamat kay igsoon. Ayong adlaw, Brad, namati lang ko aron may mahibaw-an, ha. Ayaw igalaay pamati, pwede ka mo apil, no, kay nangaraan ka na pud aning mensahe. Kang Sister Sheila, mayong pudto diha sister, no? O regards ko sa mga kaigsuonan. Ingon man kang Brother Marjon, salamat kayo, no, sa atong mga kaigsuonan. Ato ning gikugihan mga igsuon sa pag-live ang mga sama ni ini tungod kay dili ta gusto nga walay mutubag kay kining atong mga pastor mga kaigsunan. Adi yun na sila manubag, dili man na sila kay busy man na sila mga igsuon. Busy ang atong mga pastor. Kita nga mga evangelist, kita nga mga layman, kita ang manubag aning ilang mga bakat. Unsa to ilang ingon? Mga kaigsuonan. Tanawa ha?
AD 30. Paskwa sa kuani sa Passover. Ikapito sa Abril, Pizza City sa Abril, Biyernes. Biyernes ha? Unsa 30 AD, Biyernes. Si Jesus gilansang sa cross og nabanhaw sa adlaw sa pahulay. Tan-awa. Unsa kuno? 30 AD gilansang si Kristo og nabanhaw. Unya, 30 AD dinhi sa buhat mga kaigalaan. 30 AD human sa pagkabanhaw ni Kristo ni anang 30 AD matud pa sa ila man ang Biblia ato lapon nang gamiton. Tan-aw nato dinhi mga kaigsunan. 30 AD sulod sa pila ka adlaw? 40 ka adlaw mga kaigalaan gikan siyang pagkabanhaw niya ng 30 AD. Miingon diri sa bersikulo 6 buhat 1. Sa pagkatigom na nila gipangutanan nila si Ginoo, ipahuli mo ba usab niining panahon na ang gingharian si Israel? Mitubag siya kanila. Tanawa. Ang mga panahon og adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Kung kanus akin ni mahitabo. Apan, mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea, Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niini niya gisulti, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila, gisalipdan siya sa panganod. Unsa gibayaw si Kristo sa langit? 30 AD mao na ilang giingon. Unya kinsa man ang Kristohan nagtukod sa RCC kaigalaan. Kinsay nagtukod nga Kristo? Anang 33 AD Roman Catholic. Ni aras Biblia. Unang ikaduhang Korinto, no? 11 versikulo 4 mga kaigsuonan. No, mabasa nato dinhi kinsay nagtukod anang kuan nila, simbahan nila mga igsuon. No? Laing Kristo ang gisulti dinhi sa Biblia mga kaigsuonan. No, dili kay ang original nga Kristo kinsa? Ingon dinhi si Pablo, mudawat mandayon mo niadtong muanha ninyo wali og lain nga Kristo. Kinsa man ang lain nga Kristo? Mao na ang yawa mga igala. No, nagtakuban sa pagkamatarong ikaduhang Korinto 11 bersikulo 14. Mao nay magtutukod sa Romanong Katoliko. No, mao bitaw na ang iyang na ng Roman Catholic pulos yawanon. No, pulos yawanon. Nganong moingon man tag yawanon mga kigilaan? Alaliman kapud ni anang ang patay kuanon kanang pakigistoryahon nga wa man sa Biblia, no? Napay purgatorio. Eucharist, no? Nga ang ila kunong bino nga gisud pari matud pa nila sa ilang sisisi mga kigilaan, tinuod kuno na nga dugo. Nahimo na silang wakwak mga kaigsunan ug mga kigilaan, no? Kay kanang ilang doktrinas Eucharistia mga kaigsunan, asayop yun na kayo, dako na kayong bakak mga kaigsunan, kay ngano man, o man ay ilang gihatagan og dakong pagtagad, kanang naa na sulat sa CCC 1376 nga ang bino kuno was transformed into a literal or real blood of Jesus Christ. Oy, naunsa, no? Muhigop tag dugo niya ng pagiha. Unsa makasupak tag sa gisultis Levitico 17:27 nga gidili ang dugo mga kaigsunan. No? Unya kadto sila Kristo iyang mga apostoles. Nakasupak to di ay mga kaigalaan. No, Mateo 26 versikulo 26. Busa kining ilang trabaho mga kaigsunan, kining atong higala nga si Eugene Gapo. Wa ni masayod, wa ni magtuon silang sisisi mga kaigalaan. Ang iyang gitunan ang pagpamakak ragyod mga igsoon, pagpangatake nining simbahan nga gitukod ni Kristo. Busa hinaot pa mga kaigsunan nga kining atong live karon gani usahay mo tawag ni sa ato mga kaigsunan makigdiskusyon pero wag gyud mahimo mga kigalaan, no?
Paungon la dayon iyang cellphone ug mutawag ni sa ako kay nakahinumdum ko ning tawag ni kaduha, no? Wa gyud magsilbi mga kaigsuonan. Duha lang ka pangutana wa na. Mamaong na og cellphone. No, mao na nga dili gyud ni sila makabarog mga igsuon kung ato silang sultihan gayud tinuod, no? Simbahan piki, no? Piki ang simbahan. Ano sara natukod ang Roman Catholic? 1929 mga kaigalaan. Nganong 1929 man diha rami exist ang ilang power mga kaigsunan sa diha nga gitugutan sila ni Premier Mussolini, no? 1929 ohong, no, una pa ang ohong sa litis ug tungtutok aning RCC mga kaigsunan. Una pa. Unya moingon nga na mga higala namong Roman Catholic. Ang inyong simbahan 1929 una pa kayo kang Felix Manalo, no? Kamo siguro pinakaulhi. No? Unya wa pa gyud ninyo irehistro na inyong simbahan. Ing supak mo Roma 13 wa mo magpa-registered Security and Exchange Commission nga unta niana nga bahin misulti man ang Dios nga kinahanglan magpasakop tas pangagamhanan sa Dios. Usa na nga timailhan nga supakan mos balaod sa kalibutan, supakan pagyud mos balaod sa Ginoo, polos na la gyud mo supakan. Nya mulaban pa mo ni ano yung simbahan nga dili sakto. Ingon anak mga kaigsuonan. Kinahanglan ato ning saway-sawayon pud sila mga igsuon ni ilang bakak mga kaigsuon ug nagalaom ta, no? Nga kining atong botyag karon nga kamatu si Ipde, no, nga si Higalang Eugene Gapo, part 2 na ni, no, sa akong pagtubag. Ang una na akong gitubag kadto pong iyang live kunuhay nga nagsultig og siya, no, kana karon tingog na la man na. Ulaw na ni siya mga kaigsunan kadugayan, di na ni mag-live tawhana. Okay, kanunay man nato silang sunod-sunoron. Napakoy tubagon kanang pari, no? Na kinsa na si pari nga taga Bohol, si Gitgano, no, ato niya nang pusgayo ng iyang pamakak mga kaigsunan. No. Sige. Sa dili pa ta mo kuan mga kaigsunan, samtang gapadayon ta sa pag kuan closing song mga igsoon, magampo sabta aron nga malamdagan tas Espiritu Santo kay igsoonan, no? Unya hinaot pa kining atong live inyo ning i-share mga kaigsunan, ipaabot ngadto sa mga Adventista nga wa gyud masayod. Hinaot atong malig-on ang ilang pagtuo nga kining atong pagtuingon nga Adventista nagtug-an gayud sa tinuod mga igsoon. Magampo ta. Amahan nga balaan nini nga kabuntagon, nini nga kaudtohon, among lauman nga ikaw magapanalin mga panalangin sa matag usa ka namo. Panalangin ang nagabyo nining mong live. Naot pa ang mga tawo nga makabati nini ingon man ngadto sa among gisultihan nini ngadto sa among higala labi na si Eugene Gapo. Naot pa makamatay siya sa kamatuoran ug himuon niya o Dios ang pagtuman sa imong kabalauran. Daghang salamat sa imong gugmag kaluoy, nagalaom kami sa imong panalangin sa tanang panahon nga imo kaming bantayan. Labi na gyud nining dili maayong panahon. Dili maayong kahimtang sa kalibutan nga ni ay COVID nga nagkatap karon. Nagalaom kami nga hatagan nimo kami espesyal nga proteksyon. Batok ni ana ron makapadayon kami sa pagsangyaw sa maayong balita alang sa kaluwasan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Among lauman kini nga kadangat sa trono among mahangyo. Inubanan ang kapasaylohan sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imo na ug among maluluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan. Bye-bye, God bless kaninyong tanan mga kaigalaan.